मयूरभंज टाटा पावर विजिलेंस विभाग नाम सांघातिक अभियोग बारिपदा सहर में टीपीएनओडीएल विद्युत सरबराह संस्थार विजिलेंस विभाग अधिकारी माने विद्युत उपभोक्ता मानक घर को जाई सेमानक नाम विभिन्न प्रकार मिथ्या अभियोग आनी ताको समाधान करबा पाई उत्कृष्ट दाबी करितबा बारिपदा सहरर सुनगड़िया अंचलर साहेब खान नामक जड़े विद्युत उपभोक्ता अभियोग करिसेंती। विद्युत सरबराह संस्था अधीन विजिलेंस विभाग मनमुखी कार्य और ग्राहक शोषण विरोध में बारिपदा विद्युत सरबराह संस्था कर्मचारी संघ एही बेआईन कार्य में प्रतिवाद करी विद्युत विभाग अध्यक्ष जंत्रिक कार्यालय सम्मुख में धारणा बसिथिले। ए संपर्क में अवगत हेबा परे टीपीएनओडीएल अधीक्षण जंत्री बालेश्वर ठारे अवस्थापित कंपनीर मुख्य दफ्तर सहित आलोचना करथिले। एथि सहित एक स्वतंत्र टीम द्वारा विधिवत तदंत करबा परे आवश्यक पदक्षेप नियाजिबो बोली गणमाध्यम को सूचना देथिले। श्री देवदत्त पंडा अधीक्षण जंत्री बारिपदा सर्कल टीपीएनओडीएल जनाऊँच कि मो ऑफिस रे एक रिपोर्ट कंप्लेन मु रिसीव करिछि जो थे कि कौन एक निर्दिष्ट कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन होइथिबार लेखा पाइछि ता उपरे आमे तदंत करी जहाँ विधिवत कार्यानुष्ठान बहुत शीघ्र नवा पई चेष्टा करूछु। आउ टाटा पावर केबे अनएथिकल काम को प्रश्रय दिया जाए नहीं। जदि कौनसी कर्मचारी सेपरी कार्य करे इन्वॉल्व थिबे उचित पदक्षेप नियाजिबो, उचित एक्शन नियाजिबो। बारंबार प्रथम केस जोटा कि मो कतिके आसी आगुरी कौन केस सेमती आसी नथिला बा एमती कौन कंप्लेन आसी नहीं कि तदंत मध्य करा जाय नहीं। एटा प्रथम केस। आज जो केस मो कतिके आसी रिटन कंप्लेन भी आसी ताकू आमे तदंत निर्देश दे सारूँ आ बहुत शीघ्र यार सरजमीन तदंत करा जाय एक्शन निया जाय। हमर गोटे इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट अच्छी टीपीएनओडीएल ताकू इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट को दिया है से माने इनक्वारी करिकी तांकर तदंत रिपोर्ट दिया सबमिट करेंगे से तदंत रिपोर्ट उपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा आज्ञा सेमती किसी स्कोप ना जे मु तांको डाकी पचारिबाटा जहाँ आमर सर्विस कोड कहूँ सर्विस नियम कहूँ टाटा कोड ऑफ कंडक्ट कहूँ आमर गोटे सेपरेट डिपार्टमेंट अच्छी ताको इनक्वारी करने वी आर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आज पर तांकर रिपोर्ट तांकर रिकमेंडेशन तांको ऊपर एक्शन दिया जिवो। मो नामटा साहेब खान घरटा सुनगड़िया। कौन घटना ये जे आज्ञा गत 5 तारिख डिसेम्बर मसरे 5 तारिख हठात दिन 10टा-11टा बेले घर को मोर इलेक्ट्रिक ऑफिस को 4-5 जन खंडे स्टाफ आसिकी घरे सांगे सांग पशिकी लेडीज स्टाफ भी थे जेन्ट्स थे 3-4 जन आसिकी घरे सबुआड़े पशिकी चेक कले तो घर भितर तो किसी पाइले ना बाहर आसिकी चेक कले सर्विस लाइनटा कहवा माने कौन फोटो भी उठे कहले सर्विस लाइन आपंकर कटा अच्छी तो तापाई फाइन हम आपंकर घर किलोवाट हिसाब से जी किलोवाट हवा कथा से किलोवाट आपंकर बिल ना तो आपन को से हिसाब से मैंने हिसाब कले गोटे कैलकुलेट कल कहले 70-72 हज़ार टका फाइन होची आपंकर। मुझे सर देखुन एत पैसा तो मो पाखे ना मु तो गरीब लोक आज्ञा कौटी गैरेज करके एत पैसा दे पारि कौन केमती दे पारे सुविधा हम मत कहतु तो कहले ठीक अच्छे आम सार सागर कथा आम जनाऊँ आपन को कॉल करुचे तो किसी समय पर मत कॉल कले से कॉल करके कहले जे ठीक अच्छे आम कथा हो तुम्हें गोटे कम कर 25,000 टंका देले आपन किसी असुविधा हेनी आपड़ 25,000 टका देवे आम केसटा को क्लोज करदेबू। सर राज्य विद्युत श्रमिक कर्मचारी संघर जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम टीपीएनओडी आज्ञा मु आमर एसी सार पाखु जेहेतु सी आमर सर्कल हेड मु निजे जड़े कार्यरत कर्मचारी लाइनमैन रूप में भंजपुर सेक्शन में कार्य करे एवं मु जड़े सेक्रेटरी रूप में यूनियन समस्त कथा एवं कर्मचारी समस्त सुविधा असुविधा हानि लाभर संस्थार हानि लाभ एवं कंज्यूमर किसी असुविधा सुविधा जदि संस्था द्वारा हुए मु तार समाधान पाई सब बेले संस्था को आसिकी संस्थार उपरिस्थ अधिकारी सहित आलोचना करे। आज आज्ञा सेमती विगत डिसेम्बर 5 तारिख दिन गोटे घटना घटी से घटना उपरे मु जेतेबेले आम एसी सार को पचारिया आसी एसी सार कहले से जो संस्था टाटा पावर करी जो एनफोर्समेंट टीम विजिलेंस टीम जो करी लोक घरे पशिकी जो जबरदस्ती आपणकर फाइन आदाय करुँच
ଘରେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତୁ ନ ରୁହନ୍ତୁ ତା ଯାଇକି ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାର୍ ଯିଏକି ଜଣେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆର୍ମି ସିଏ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣକା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁନୁଗଡ଼ିଆ ଆକୁବ ଖାନ୍ ବୋଲି କଞ୍ଜୁମାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି 76,000 ଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନ ହେଇଥିଲା ସେ ଫାଇନ୍ର ପଇସା ନ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 36,000 ଟଙ୍କା ଉତ୍କର୍ଷ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଥର 5 ଥର ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ କାଳେ ସିଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇଯିବେ କାଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଲା ବେଳେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାକୁ ସିଏ ଯିଏ ସାହେବ ଖାଁ ବୋଲି ଯେ ପିଲା ପଇସା ଦେଇଥିଲା 25,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା 4 ଜାଗା ଡକେଇଲେ ବାଇ ଫୋନ୍ରେ 4 ଜାଗା ଡକେଇଲା ପରେ 5 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ତା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ସ୍ପୋର୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ି ଚାଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଥାଏ ସେମିତି ଆମର ନ୍ୟୁ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ସତ୍ୟସାଇ ଛକରୁ ଗଲାବେଳକୁ ବାଁ ପଟେ ତାର ଓନର ହେଉଛନ୍ତି ପିନୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ 5 ତାରିଖ 2:18ରୁ 2:30 ଭିତରେ ସେ ଫୁଟେଜରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି ସେ 2 ଜଣ ଅଫିସର ଆସିକି 25,000 ଟଙ୍କା ସେ ପିଲା ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ 4 ଜାଗା ଘୁରେଇଲା ପରେ ତା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସରଜମି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିକି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଶିକି ଚୋର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାପା କ୍ରାଇମ୍ କରନ୍ତି କ'ଣ ତା ପୁଅକୁ କେବେ ଫାଶୀ ସଜା ଦିଆଯାଏ କି ଯଦି ଜଣେ ବାପ ନାଁରେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ତା ପୁଅ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହୁଏ ତା ବାପ ନାଁରେ ଥିବା ଲାଇନ୍ରେ ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ ବୋଲି କହିକି ଇଲିଗାଲ କରିଛୁ ବୋଲି କହିକି ତାକୁ ଟର୍ମିନେସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜଣେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ DSP ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରତ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭିତରେ 2 ଥର ପଇସା ଖାଇବାରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ କେତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯେ ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ ଆସିକି ଯେ ସଂସ୍ଥାକୁ 18 ବର୍ଷ ଧରିକି 19 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବୋର୍ଡ଼ର ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦୀପ ଲିଭିଗଲେ ଯେ ସରିଯାଏ ସେ ଦୀପର ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୁଁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା କଲି କାହିଁକି କି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରି ରାତି ଦିନ ଏକ କରିକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।